Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, toujours avec les 5e AP, projet 2, séquence 2. Alors, aujourd'hui, on va faire les orthographes, donc le féminin des noms en heure et en teur. Alors, غادي نشوفوا هذا الجدول et après نشوفوا la leçon اللي حضرناها مع بعض. Alors, on a des masculins, on a des féminins. Alors, في الماسكولين عندي un joueur. Alors, هذه heure تولي euse. Un joueur, une joueuse. Joueuse. Bien sûr, نبدلوا les articles. هنا عندي un تولي une. ومن بعد هذه joueur تولي joueuse. Un directeur. Donc, هنا le féminin des noms en heure يولوا euse. وهنا le féminin des noms en teur يكملوا بالteur كما كتشوفوا تولي trice. Alors un directeur, une directrice. Alors هذه teur تولي trice. دائما نبدلوا les articles définis ou indéfinis. Donc نردوهم من الماسكولين الفيمينين يعني من المذكر الى المؤنث. Alors toujours هاد les articles هما اللي نبدو بهم. Alors ولا كان عندي heure تولي euse ولا كان عندي teur تولي trice. ولكن ماشي دائما كما تعرفوا ان اللغه الفرنسيه دائما هناك حالات خاصه. Alors نروحوا لا leçon اللي وجدناها. Alors orthographe pour les 5e AP et même pour les 4e AP. Le féminin des noms en heure, euse et trice. Le nom peut être de genre masculin ou féminin. Donc le nom الاسم يكون مذكر او مؤنث يعني masculin ou féminin. Voilà, les articles du féminin, عندنا la, عندي une. Bien sûr, عندي L apostrophe وانت نديروها قبل الكلمات اللي يبدو بفويل. ولا H muet. Alors, les articles du masculin, عندي le, donc la au féminin ou le au masculin. Une au féminin, نردوها un au masculin ou bien sûr, هنا عندي L apostrophe. Très bien. Alors, en général, بصفة عامة, on obtient le féminin d'un nom en ajoutant e. يعني بصفة عامة من نحولوا من الماسكولين الفيمينا عندنا ال e c'est la marque du féminin. علامة التأنيث في اللغة الفرنسية هي ال e. Exemple grand. Donc هذه grand راهي في الماسكولين. باش نحولها الفيمينا باش ندير لها e. Grand, grande. Alors grand تولي grande. Un lapin, un lapin, alors une, donc l'article 1, une, lapine, alors E à la fin, E c'est la marque du féminin. Très bien. Les noms qui se terminent par heure au masculin, les heure في المذكر, ont un féminin en euse. Alors, كلمات اللي تكمل بالheure, le féminin تاعهم هو euse. Heure, ça devient euse. Exemple. Un vendeur. Alors, un, نردها une, شتولي une vendeuse. Alors, هاد الheure, رديناه euse. Très bien. Un coiffeur. باش تكمل coiffeur, heure. Alors, une coiffeuse. Alors, heure, ça devient euse. Un danseur. Alors, heure. Une danseuse. Euse. Très bien. Alors, نزيدو نشوفو. Alors, les noms masculins qui se terminent par teur, alors شفنا euse, donc نشوفوا teur, ont leur féminin en trice. Alors, اللي يكملوا بالteur, عندهم الفيمينين تاعهم هو trice, ولكن ماشي دائما. Exemple, un directeur, donc هذه teur, تولي une directrice. Alors, teur, ça devient trice. Un inspecteur, alors inspecteur, donc عندي teur, هنايا تبدا من تي, teur, تولي une inspectrice. Alors teur, ça devient trice. Alors toujours نقاردو هذاك لو تي, هذاك التي يقعد, donc نشده, وهذا heure, ça devient ris. Ris, heure, ça devient ris. Attention. Alors هنا هادو malgré يكملوا بالteur, بصح le féminin تاعهم ماشي trice. Un docteur, une doctresse. هنا غادي قاع تبدل تولي e de s e. Un chanteur, une chanteuse. Malgré عندي تي بصح chanteuse. Alors هنا ما نديروش trice كيما اللي يكملوا بالاوز. Un acheteur يعني شاري, un acheteur, une acheteuse. Alors ما نقولوش achetrice, نقولوا acheteuse. Voilà. Alors بصفة عامة وهاد القاعدة اللي راكم تحفظوها par cœur, الكلمات اللي يكملوا بالheure يولوا euse ou féminin.
alors heure ça devient euse au féminin. alors اللي يكملوا قبل heure هما يولوا euse au féminin. هنا ما عندنا حتى مشكل، ولكن اللي يكملوا بالتور عندي deux possibilités، زوج احتمالات. alors teur ça se peut تولي trice ولا تولي teuse au féminin. alors كيما directeur نقولوا directrice ولا chanteur chanteuse. alors في دو teur عندي زوج تاع الاحتمالات. الاحتمال الاول انها تولي trice ولا deuxième possibilité انها تولي teuse au féminin. يعني في التحويل تاع teur اللي قدنا نشوفوا نعرفوا الكلمه اسكو في النطق تاعها كي نقولوا ان ديريكتور ما نجموش نقولوا اون ديريكتوز، نو اون ديريكتريس. فوالا كيما لو مو اكتور، ان اكتور، لاكتور هو اللي يلعب يعني الفنان. الو اكتور ما نقولوش اكتوز، نقولوا اكتريس، اون اكتريس، ممثله. فوالا الو نولوا الكتاب. alors joueur heure ça devient euse. هذه heure ما تخافوش منها، دائما heure تولي euse. بصح في التور هنا عندي زوج احتمالات، soit trice soit teuse. voilà alors complète l'accord de l'adjectif qui est Tanina. alors qui est Tanina ou bien Tania. Tania est alors dessinateur. هنا عاطينها لي au masculin. dessinateur تتولي alors هنا تولي dessinatrice. alors alors هذيك نكتبوها directement. alors dessinateur تولي dessinatrice. alors هذيك تور شا ولات trice. alors هذه تور هنا ولات trice dessinatrice. alors elle est une grande admirateur. alors admirateur admiratrice. alors هي تاني تولي voilà admiratrice. donc admiratrice. donc voilà donc انا زدت un point نقولوا هذاك لو point. voilà alors admiratrice admiratrice. alors هذيك هنا كان عندي تور، كان عندي تور هنايا alors ولا تريس لا ميم شوز. هنا كان عندي تور او ماسكولين ودينا تريس او فيمينا. دونك ديريكتور او ديسيناتور او ماسكولين، ديسيناتريس او فيمينا. admirateur au masculin, admiratrice au féminin. alors admiratrice des peintres algériens. donc هنا A normalement عندي A majuscule parce que c'est un nom propre. elle aime aussi danser. elle est alors danseur, راجل نقولوا له un danseur, et la femme c'est une danseuse. alors c'est une danseuse. شدنا euse. donc هنا كان عندي heure تولي euse. دائما heure ما عنديش مشكله في الاور. heure toujours يولي euse. alors teur اللي عندي معاه بروبليم. alors teur عندها زوج تاع الاحتمالات، soit trice soit teuse. donc هنا عندكم زوج احتمالات مع teur. voilà ولكن heure دائما تولي euse. alors elle aime aussi danser. elle est danseuse débutante dans le théâtre du quartier. alors نعاودو نقولو تانيا et donc هنا c'est un nom féminin. غادي نحولو كاع هاد لي نون au féminin. alors Tania est dessinatrice. elle est une grande admiratrice et admiratrice des peintres algériens. elle aime aussi danser. elle est danseuse débutante dans le théâtre du quartier. alors هنا كاين واحد لا بيتيت رمارك. هنا كاين لي مو اللي يكملوا بالاو يو اكس كيما heureux ولا انويو ولا جوايو، هادو يكملوا بالاو يو اكس. الوغ لو فيمينين تاعهم هو اوز دائما. الوغ heureux heureuse، انويو انويوز، généreux généreuse، malheureux malheureuse اكسيتيرا. هادو كاع اللي يكملوا بالاو يو اكس لو فيمينين تاعهم سي او يو اس او. الوغ او يو اكس الوغ كاع اللي يكملوا بالاو يو اكس تولي لهم او يو اس او. يعني هنا joyeux joyeuse، malheureux malheureuse، généreux généreuse، heureux heureuse. voilà donc كاع اللي يكملوا بالاو يو اكس au masculin يولوا euse au féminin. voilà donc masculin M ou le féminin عندي F. très bien.
Alors نروحوا للكاي d'activité أو كتاب الأنشطة. أنا حلتهم هنا ديجا. Alors هنا الصفحة 28 والصفحة 29 في الكتاب الأنشطة أو الكاي d'activité. Voilà. Un coiffeur. Alors يكمل بالأور. قلنا كاع اللي يكملوا بالأور يولي أوز. Une coiffeuse. Donc نبدلو غير l'article. نردها une والأور نردوها أوز. Je suis une coiffeuse. أنا حلاقة. Une coiffeuse. Un acheteur. Une acheteuse. Un acheteur chéri. Une acheteuse شارية يعني في الفيمينا. Alors il est un acheteur. هو شاري. Un acheteur. Alors هنا درنا les pronoms personnels plus le verbe être. Chanteur. Un chanteur. Une chanteuse. Alors heure ça devient euse. Alors c'est une chanteuse. إنها مغنية. Un acteur. ممثل تولي une actrice. Alors هنا teur رديناها trice. Un acteur رديناها trice. Alors c'est un acteur algérien. ممثل جزائري. Un spectateur. Les spectateurs هما المتفرجين. Alors une spectatrice متفرجة. Alors une spectatrice هنايا. Alors هنا teur رديناها trice. Un conducteur. Une conductrice يعني un conducteur سائق. Une conductrice سائقة. Donc هنايا teur رديناها trice. Voilà. Alors دائما كي نكملوا الجملة هذه ملاحظة دائما نقولها للتلاميذ نديروا un point. Quand je finis la phrase, on met un point parce que la phrase, elle commence par une majuscule et elle se termine toujours par un point. Donc, je commence par majuscule et je termine par un point. Alors, un coiffeur, une coiffeuse. نعقلوا على heure, ça devient euse. دايما هذه heure, دايما تولي euse au féminin. Je suis une coiffeuse. Alors, heure, ça devient euse. كما درنا هنا في القاعدة. ودك تحفظوا هذه القاعده اللي تقول لي الكلمات اللي يكملوا بالاور دائما الفيمينين تاعهم هو اوز. عندهم غير وحده اور عندها غير وحده ولكن تور عندي زوج تاع الاحتمالات سوا تريس سوا توز. تور تولي تريس ان ديريكتور اون ديريكتريس ولا تور تولي توز كيما ان شونتور اون شونتوز. الوغ تور اللي تولي توز ما عندناش يعني بزاف. عندي شونتور و اشتور acheteur ou chanteur donc هادو زوج chanteuse et acheteuse. بصح التور اللي تولي تريس كاين بزاف يعني نقول بزاف كلمات. Voilà. Alors aujourd'hui on a fait une leçon de voilà une leçon d'orthographe pour les 5e AP, le féminin des noms en heure et heure. En heure et heure. Alors نقول لكم راجعوا هذا الدرس مليح. Donc هذا الدرس ماش واعر بزاف. Il faut juste apprendre la règle par cœur يعني حفظ القاعدة ونعرف وين نرد heure نردها. donc heure toujours euse. هذه حاجة اللي ما نخافش منها انه كي نعطيك كلمة تكمل بالheure ردها لي euse. نعطيها لك في الماسكولين تكمل بالheure ردها لي euse. الوغ كلمات اللي يكملوا بالتور عندي زوج احتمالات سوا تردها لي تريس سوا تردها لي توز. وجينيرالمون هما تريس و توز معهم قليل ما كانش بزاف. فوالا دونك حلينا هاد ليكزارسيس تولي هنايا ديسيناتريس admiratrice voilà danseuse donc on a indéré trois mots donc on a transformé les mots au féminin. Voilà. Alors la prochaine fois Inch'Allah on va faire une autre leçon. Merci pour les j'aime, merci pour les abonnés, merci à la تشجيع نتاعكم bien sûr. ونقول les élèves راجعوا مليح يعني وما تخلوش الدروس تتراكم يعني كل درس نديروه نحلوا التمارين تاعه ونراجعوا في البيت ونقول لكم الله يوفقكم والى اللقاء et au revoir.